honneur de Dieu. On acclame en honneur de Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer le nom de Jésus? Souka 2024, c'est la célébration. Souka 2024, c'est la parole. Souka 2024, c'est la louange, c'est la prière. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer en honneur de Dieu? Est-ce que tu peux au moins acclamer en honneur de Dieu? Alléluia. Tu fermes les yeux, tu dis à l'Éternel, j'aimerais écouter ta parole. Prie dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus? Père de gloire, nous voulons écouter ta parole. Nous aimerions que ce moment soit le moment opportun que tu devras ouvrir le ciel à notre faveur. C'est ainsi que nous voulons, Père de gloire, que tu nous assistes. C'est ainsi que nous voulons, Père de gloire, que tu nous donnes l'oreille des disciples. Que l'onction soit déversée dans la salle. Neema yako ikue katikati yetu katika jina la Yesu Kristo. Amen. On acclame encore en honneur de Dieu. Milimiambia sema leo ni 7e jour. Amen, amen. Avant genou, voilà les petits émetteurs. Milimiambia sema leo ni 7e jour, donc il y a Souka 2024. Plus tunenda na kuisha, plus tunenda na kupanda tena atua. Amen, amen. Nous disons merci à tous les orateurs qui ont défilé ici. Orateur beauté, bale baripita kuanzia dimanche tina hapa sasa. Amen, amen. Muntote ekona yake shiku, muntote ekona yake neema. Muntote eko na vile Mungu na mutumikisha. Tunasema asante kwa bote parce que malgré ma difficulté mais bo barikuya kupaka njua kutusaidia. Amen, amen. Tena leo tutakuwa na orateur tena mwingine wa bien anahubiraka bien na aba bote bena kuya aba atubape ma million hapana. Amen, amen. Ils le font parce que ils sont là pour nous aider, ils sont là pour faire palper au peuple de Dieu la grâce de Dieu. Amen, amen. Donc, chers révérends, merci bien encore une fois de plus d'être là. Ça nous va vraiment droit au cœur. Nous ne vous avons rien donné, nous ne vous avons pas donné des millions pour que vous soyez là. Mais grâce à cet amour que vous avez vers nous, grâce à cette amitié, cette relation, vous êtes là. Njukwamana tunabarikiwa sana. Amen, amen. Umupikie kote na Mungu mikono na bikelekele njoo tukufu yake. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. J'invite du haut de la chair le révérend pasteur François Banza. Pendant qu'il s'avance, nous l'accueillons avec joie dans le nom de Jésus. Karibu sana. Je disais merci à toute l'Église.
Je commence à dire merci à Elohim notre Père, le Dieu qui a fait grâce ce matin. Et ce que nous sommes ce matin, rien que la grâce et l'amour de Dieu. Je vais demander à toute l'église, si vous êtes comptés parmi les gracieux de Dieu, parce qu'il y avait des gens qui parlaient mieux que toi, ils ne sont plus. Il y avait des gens qui vivaient mieux que toi, ils ne sont plus. Alors je disais, si vous êtes comptés parmi les vivants, est-ce que toute l'église, on peut lever la main droite pour dire, écoutez, est-ce que tu ta main droite pour dire merci Elohim? Merci Elohim. Est-ce que tu peux encore ajouter pour dire Lesa Wafako? Lesa Wafako. Pourquoi ça? Parce que Dieu nous a réanimés. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus-Christ? En deuxième position, je dis merci à l'ange de cette église. Lui, c'est l'homme de Dieu, révérend Simon Kaniki. Vraiment, nous sommes reconnaissants de Dieu. Ensemble avec mamie. Que Dieu vous bénisse. Je bénis tous les papas. Soyez bénis. Je disais, je bénis tous les papas de cette église. Je bénis toutes les mamans. Sans oublier les musiciens, les protocoles et les techniciens aussi. Soyez bénis ce matin. Alors je disais, est-ce que toute l'église on peut se tenir debout? Je ne sais pas, j'ai combien de minutes? 40 minutes. Ok. Donc nous sommes à 8h40, donc à 8h45, je vais arrêter. Nous sommes dans Juge chapitre 15. Je vais lire, je vais commencer par le 7e verset. Nous sommes ensemble. Samson leur dit, est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. Verset 8. Est-ce que tu peux interpréter ça? Le 8e verset là. Il les battit rudement dos et ventre. Puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étang. Il se cacha dans la caverne du rocher d'Étang. Alors soulignez si c'est votre Bible, les rochers d'Étang. Verset 9, je vais lire. Alors les Philistins se mirent à marcher, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à l'Échi. Verset 10. Les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent, nous sommes montés pour lier Samson. Si c'est votre soulignant qu'on lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. Verset 11. Sur quoi 3000 hommes de Juda, c'est-à-dire les Philistins, ils ont campé jusqu'à Juda. 3000 hommes de Juda s'étendirent à la caverne du rocher d'Étang et dire à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? C'est-à-dire les Philistins dominaient sur Israël. Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Il lui répondit, nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Verset 13, il lui répondit, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils les lièrent avec les deux cordes neuves et les firent sortir du rocher.
Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Et ses liens tombèrent de ses mains. Verset 15, et puis nous allons terminer. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre. Et il en tua 1000 hommes. Parole du Seigneur. Amen. Je disais parole du Seigneur. Naanza kusema sauti ya Bwana. Oh là là, je disais parole du Seigneur. Nasema sauti ya Bwana. Je disais parole du Seigneur. Nasema sauti ya Bwana. Notre thème dit Kesho yetu inasema contre la puissance de la coalition. kulingana kwa uwezo yenye makutano. Quand j'ai médité sur ce thème, Wakazi kaanza kufiki pa hiki shina. pourquoi seulement à la fin de l'année le Saint-Esprit a-t-il inspiré l'homme de Dieu avec ce thème? Juu ya nini paka mwisho ya mwaka roho ya Bwana ikasukuma mtumishi wa Mungu ya kuleta hiki shina? Quand j'ai tenté de sonder l'esprit, Wakati napima kona mawazo yake, Elohim m'a dit ceci: Bwana akaniambia hivi, l'Éternel, wa milele, le puissant d'Israël, wa uwezo wa Israeli fait libérer cette église anafia kuachilia hii kanisa de toutes les coalitions qui se liguaient pour détruire cette église. kwa ile makutano yote wakaanza kufanya njoo kupomona hii kanisa. Alors c'est pourquoi ce matin, Njoo kwa maana asubuhi ya leo je vais parler dans peu de minutes et puis nous allons prier. tasema mtakita kiloko na kisha tunaomba. Si vous l'acceptez, est-ce que l'église, nous pouvons acclamer pour ça? Kama mnaikubali kanisa, mchapo makofi na vikelekele. Ne sois pas complexé ce matin. Hapana kwa na majivuno asubuhi ya Ce leo. matin, je vais te parler. Leo asubuhi leo nitakusemezea. Et je suis venu rien que pour te bénir. Na mimi nakuwa tu njoo ya kubariki. Si vous le croyez, Kama mnaamini, Fabrice apparemment, qui mange compétent. na kusema ameyanipata. Je me le dis de beaucoup bénéfice. Mimi nakuwa swele njoo ya kubariki. Fabrice, Ameyanipata paka. wamonye église assemblée de saints, tu dis maman lo bona ne mutu. Kanisa assemblea watakatifu kuna mambo ya mabona yanaye mkichwa. Je disais ce matin, je suis venu rien que pour te bénir. Mimi nakuwa asubuhi njoo ya kubariki tu bure. Sio njoo vile. Walbukolo. Mambo ya nguvu. Je commence le message. Mimi naanza mchumbe yangu pale. Israël Israeli était dominé par les Philistins pendant 40 ans. bakwenda kumatawala kwa Wafilistini pendant 40 Mais ans. quand je méditais la Bible, Wakati mkazi kusoma Biblia pendant 40 ans, pendant 40 ans il n'y avait pas ni juge, hakukuwa hata ni juge un libérateur. hata wa kuachilia. Mais la Bible me dit, Biblia Mungu nasema pendant cette souffrance, wakati ya mateso il y avait une famille eti kukuwa jamaa à qui moya on a identifié que l'homme. ile banatetea paka Bwana Bafila lutine jamuluma. banapeleka paka jina ya Bwana. Mais Dieu jamuka jimasoko. Ya bibi Et la banaifichika. Bible dit quoi? Biblia nasema nini? Et la famille s'appelait la famille de Manoah. Jamaa inaitwa jamaa Manoa. Cette famille, Kile kizazi ils étaient opprimés, bakuwa bina kutawalika assujettis par les Philistins. bina kumatawala kwa Wafilistini. Mais la famille aussi avait des problèmes. Nayo jamaa ilikuwa na maneno. Quel problème? Maneno kani? Dans leur maison, Munyumba yabo il y avait la stérilité. kulikuwa butasa. Kama vous parlez le tout. Abakwanza Mais kuzana. la Bible dit quoi? Biblia nasema nini? Homme dans ce pays-là, Eti mwile inji ils allaient travailler. bakaanza kwenda Vous kabika. bakaanza mujibu. Bakaanza kutumika. L'homme et la femme, Mke na ume ils allaient au champ. bakaanza kwenda Et la Bible mashamba. dit quoi? Biblia nasema nini? Zambi mumenyi wa Mungu maana, anajuaka mumenyi mambo. wa makenga, Anaonaka mateso ya mumenyi wa watu. mputa ya kumoyo. Anaonaka bilonda ya Mungu wa kumoyo. douleur. Wa kushikia Le maumivu. Dieu s'est révélé à la femme. Mungu akajionyesha kwa mke. Oh, Nayo beaucoup de femmes juu ya mwanamke que mami. Dieu s'est révélé. Pale Mungu akajionyesha On kwa nous mke. dit toujours le nom de la femme Banatosha paka jina mwanamke. et le nom de celui qui apparaît. Na ule Il atakapoonekana s'est pia. apparu à Marie, Akaonekana kwa on a Maria. dit Marie. Wanasema Il Maria. s'est apparu à Elisabeth, Akaenda kwa on a Elizabeth. dit Elisabeth. Wanasema Mais Elizabeth. pourquoi cette femme? Jina lile On mwanamke n'a pas donné son nom. abalete Mais jina la Bible lake. a au moins identifié le nom de son mari. Biblia nasema kwa hata jina bwana Et la yake. Bible dit quoi? Biblia nasema nini? L'ange s'est apparu Malaika à la kuonekanika femme. kwa mwanamke. Il lui dit quoi? Anasema nini? Femme, Mke tu n'es pas stérile. hauna tasa. Tu seras enceinte Wewe utapata mimba
Et tu vas enfanter un fils. na kisha utazala mtoto, Et ce fils-là, na ule mtoto on l'appellera Samson. batamwita munjina Samsoni. Et la Bible dit quoi? Biblia inasema nini? La femme est allée dire à son mari, Ukakenda kuonesha mume de mon wake, côté, kwa ngambo yangu j'ai vu un homme naona mtu qui avait l'apparence ule akuwa na kuonekanika comme kwa des anges de uso Dieu, kama malaika wa comme des Mungu, hommes de Dieu. kama mtumishi wa Il Mungu. m'a dit ceci. Akanyambia hivi, Je ne suis pas stérile. sina tasa. Écoutez l'église. Shike kanisa, Chingamba bwali muchinde. nasema asubuhi ya leo, Nashi pasteur we. hata pastor wako Kaimumanye china chewe. asijue jina lako, Mechuenza kile wewe. watafanya utajulikana. Badibumva. Unashikia, Badibumva. unashikia, Nashi mutumbe ne. hata jirani wako Kimukumanya to. asikutambue, Mechuenza. kile watafanya Michele lubila. kitalalamika. Et la Bible dit quoi? Biblia inasema nini? L'homme a dit, Mume anasema si c'est l'éternel kama tu ni wa milele qu'il revienne encore. arudie tena. Aha, Donc Manoah, Manoa, permettez-moi le terme. muniruhusu kwa misemo, Filelusa. munirumieko. Il était Moulouba de Kasai. Akwata mulubu wa Kasai, Parce que Moulouba Kasai, tu mulubu wa Kasai we mumwambi la bwalo. kama unamuonesha mambo Katuita musango. ashichikake mara moja Kaka. aka La aka muka mpotele. sasa unaanza kumchezea, Ka mpotele anza mama. kumchezea mama, Mama na kwenye ne bichu bya buni. anafanya wewe miaka ya mingi Katuitulele ne bila kusala watoto ngambele bwa na mwanche. kunyambia malaika. Mais ce qui me réjouit, Ile kanipendeza, l'homme a commencé à prier. umeanza ko Si c'est l'éternel kama tu ni wa milele qu'il revienne encore. arudie tena. Sio Mumanyi wa miaji ya. ule anachuaka bilo ya macho, Mungu wa tule. anashikaka maumivu, Masambila wishura. maombi ya mashiku Zambi mnane, tuva mwajua. Mungu atashika kilio Et la kako. Bible dit quoi? Nasema nini? Le matin venu, Asubuhi inakuja, la femme est allée au champ. akenda mashamba, Utuluao. ule anakuyaka, Ule kabiji. anakuya tena, Il est apparu encore à la femme. akonekanika tena mwanamke, Je suis là. miko La hapa. femme a dit, Mke anasema si c'est toi, kama ni wewe, arrête-toi là-bas. shimama paka hapo. Il est allé appeler son mari. Akenda kisa bwanake, Wewe utinipata. wewe kaka na shaka Nako iko. kuya kwa one kwa twendo kaone Ajufika. pale banafika Yeye ungani. wenye nani Mama mbo. aba mama bota Ye mu raison. kama iko msababu Tubanda makana. anapandaka mabeka nani Mira jakwambia. vuka. Wewe mira jakwambia. Aha. Leo bisha sasa. Aha. Ni umona papa na shutu ni Bwana makana. baba ta wangu vatashuka mbele. Ma femme je t'aime beaucoup. Bibi yangu nakupenda Kwa kabisa. usemake ma femme je Aha. t'aime. Ni paka shishiku ya mama. Aha. Ile shuku njo utona tanje kutosha tumakuta to dola. Beba kombele wende musalo. Hii miaka yote hii au nipachake. Ni paka shuku ya mama. Unaona? Sasa naona ma femme voyez. Unaona mke yangu, unaona Non non, diminue un peu le son là, le son. shushe kuso ya mimbo. Diminue ça. Et la Bible dit quoi? Bibi anasema nini? Quand Manoah est arrivé, Wakati mwana wanafika il a trouvé l'homme. anakutanisha Bwana. Écoutez la première question. Shikie nye swali ya kwanza. C'est toi qui es apparu à ma femme. Ni wewe njoo kuonekanikia bibi yangu. Et c'est pourquoi j'ai dit que Manoah était cassé. Parce qu'un Kassaïen ne salue pas les gens facilement. Chopa anasema Manoa ni kasaji kasashi talomkeke bantu ovyo ovyo hivi. En Tchuluba, il dit quoi? Wakati anasema Chopa anasema nini? Mukale. Bwana, Ouais, que vous m'avez dit, wewe njoo kuonekanikia bibi yangu. Ile kumuonesha ni binini? et l'ange lui dit, Malaika akamwambia ta femme ne sera pas stérile. mke wako hatakuwa tasa, Elle enfantera un fils. atazala mtoto, On l'appellera Samson. batamwita munjina Samsoni. Que veut dire Samson? Ni kusema Samsoni kufafanisha Samson nini? veut dire Samsoni kusema petit soleil. inakuwa jua kidogo. Samson veut dire Samsoni kusema le soleil. jua. C'est-à-dire, Ni kusema dans cette maison, mwii nyumba il y avait les ténèbres. mulikuwa giza, Dans ce pays, nchi il y yote avait les ténèbres. mulikuwa giza, Il n'y avait pas le soleil. hakukuwa jua. Je quitte là-bas. Natoka kule Samson a grandi. Samsoni Mais akoma. la Bible me dit Biblia quoi? inasema nini? Dans le plan de Dieu, Kwa matengenezo ya je Mungu, connaissais que Mungu akijua les Philistins Bafilistini ont dominé Israël wanatawala Israeli pendant 40 ans. mpaka 40 Qui ans. pouvaient les délivrer? Tena Yesu mafungula Israël Israeli était dominé, bakitawalika oppressé tena par la kuongezwa coalition philistine. kwa mapatano kwa Il Wafilistini. dominait Israël. Anatawala Ce Israeli, n'est pas 5 ans, ana miaka ce n'est 5, pas 10 ans, ana miaka ce n'est 10, pas 20 ans, ana miaka pas 12, 40 ans. baba makumi Mais ine. dans ce pays d'Israël, Ile nchi ya il y Israeli avait les ténèbres hakukuwa giza, qui pouvaient les délivrer. nani apashi Il kuwafungula? a fallu un homme soleil. Inabidi mtu jua, Muntu munya. mtu jua. Quand il y a le soleil, Kama kuko jua, les ténèbres disparaissent. giza napotelea Oh, nayo la coalition mapatano et l'ensemble inakuwa umoja des puissances ya uwezo et des lois na makanuni qui a pour objectif ile na kifukuzi de détruire, ya kupomona,
qui a pour objectif iko na kifukusi de gagner quelque chose à leur intérêt. ya kupata kitu kwa matokeo yabo. Ndio. Écoutez l'église. Sikia kanisa. Écoutez l'église. Sikia kanisa. Donc en Israël, il y avait les ténèbres kulikuwa giza pendant 40 ans. pendant 40 ans. Donc il a fallu Inabidi un homme soleil mtu jua qui s'appelait anaitwa Samson. Samsoni. Et la Bible dit, Biblia inasema quand il a grandi, wakati anakomaa anakomala, wakati anakomala il était son père. anaitwa baba yake. J'ai vu une femme Mimi naona mke parmi les filles des Philistins. mkatikati ya mabinti wa Son père lui a Mfilistini. dit, Jule baba yake akamwambia, mwana ni wabelu, mtoto wangu mwanone, vita yetu ya bene ka wini bene shin, vita yetu ya makabila yetu unaona hii vita nyakala, ni ya zamani, leke la boire. acha ile mambo. Et Samson lui dit, Samson akamwambia, j'ai trouvé qu'une femme là-bas. nakutanisha binti La kule. Bible me dit ça. Biblia inasema vile C'était le plan de Dieu. ilikuwa matengenezo ya Mungu. C'est Dieu qui a tracé Ni ça Mungu akapasua pour barabara créer le scandale aux Philistins. ya kuma otari Mafilistini. Samson a aimé la femme. Samson akapenda mke. C'était le temps de moisson. Ilikuwa wakati wa Il kuvuna. a pris un chevreau. Akabeba chevron, anabeba mtoto wa pour mbuzi aller apporter à sa femme. juu ya kuletea bibi yake. Et la Bible me dit quoi? Biblia inasema nini? En allant Mkwenda vers sa femme, kwa bibi yake, le beau-père lui dit, eti babu kwa ta nasema femme, bibi yako je l'ai déjà donnée à une autre personne. desha mpatia mtu mwingine. Samson leur a dit, Samson akamwambia, ce que vous m'avez fait, ile mkanifanya je vais le faire aussi. nami Je nitamtendea vais naye. le venger aussi. Nitamtendea. C'est-à-dire, Ni kusema vous nous avez dominés. mnatutawala, J'ai même marié. mimi naoa, Vous nous dominez encore. mnatutawala tena. Maintenant, Hapa sasa je vais me venger. Il nitamirudia. a attrapé 300 renards. Eti akabamba 300 renards, Il les a ligotés. akabafunga Il a kumiti, allumé le feu. anawakisha moto, anawakisha moto, moto na ule anawakisha mashamba Mais inalungua. le matin, Asubuhi ils ont fait l'investigation. eti bakafanya Ils ont anashisho, compris que bakaelewa c'est lui qui a fait ule ça. anafanya hii. C'est Samson. Ni Samsoni. Maintenant, Hapa sasa nous allons aller les lire. tutaenda Et la kamfunga. Bible dit quoi? Biblia inasema nini? C'est là où nous avons commencé à lire. Njoo pale tunaanza kusoma. Les hommes des Philistins, Watu wa Filistini ils ont monté à Juda. bakapanda kushida. Pour faire quoi? Juu ya kufanya nini Pour kushida? aller lier Samson. Juu ya kwenda kafunga Samsoni. Achibabanda Mujida. Pale banapanda mshide. Les hommes de Juda, Bano ba mshide. quand ils ont vu les Philistins, Wakati kwa wa Filistini il leur a dit, bakamwambia nos chefs, kaka yetu, qu'est-ce que vous êtes venus faire? tunakuwa kutafuta nini kwetu? Il leur répondit, Akabajibu, tunakuwa mumukini yenu ya kubamba Samsoni. qui était Samson? Samsoni nani? Leur chef. Inakuwa chini Qui était mwamba. Samson? Samsoni nani? Leur juge. Ilikuwa ni shishi Qui wabo. était Samson? Samsoni nani? Leur soleil. Jua yabo. Qui était Samson? Samsoni nani? Leur puissance. Uwezo yabo. Qui était Samson? Samsoni nani? Leur libérateur. Inakuwa kubachilia. Les hommes de Juda, Batu bamuliza. ils ont dit quoi? Bakasema nini? Nenui manayi mwabe. Wewe mshimama hapo. Tetunkaye. Shibe yenyewe. Bene mwane. Nene ndugu yetu. Tuyaya kamukwa. Tupenda kamubamba. Tulolone. Tutakuwa naye. Écoutez. Sikia. Bene peleshe. Bafilistini Baji bafika mu gitunga cyabo. banafika mumukini yao. Bobimana. Bo banashimama. Mais la Bible dit quoi? Biblia inasema nini? 3000 hommes de Juda. 3000 hommes ya Yuda. Ils savaient là où leurs frères se cachaient. Balijua fashi ndiko barifuchama. C'est-à-dire, Ni kusema dans la coalition, ndani ya mapatano comment la puissance de la ya coalition, uwezo wa mapatano il y a nos propres sangs kuko damu yetu ya upeke qui nous trahissent. ile nakuwa natukosea. Abashikie kwa ndugu Mumalu amfite ya kujisangisha. mumambo ya vita ya kuchukutanisha, Kujichilungu cha mashi. kuko mambo ya damu Wabobu kukuresiri. yaboku kuweza mzuri, Il faut babweshe mwane babuloshi. inabidi bingisha mtoto wako buloshi Bwatetu kumwete bimu. Joshi kumpata mzuri, Twamukebi twamuhanga. tunamtafuta tunamshindwa, Kunyemene kumashaba. tukimbilie kudamu ya kwabo. Ikila tutwenu. Mwite kaka yake, Ikila imana. mwite ndugu yake, Kwatama kutanga. beba franga yoi, Kutukebe tutwenu. tunatafuta kaka yako Ajiba ngatama kutanga. pale, wanabeba franga Anutoloji mwanga. bakana tosha sauti mumubili Buloshi mwenze bishi. buloshi bunafaje. Bene mpele shete babwenu. Wafilistini wanaingia Ajiba fika. pale, wanafika 3000 hommes, leurs frères propres de Samson. 3000 hommes bandu kwake babya kwa ba Samsoni Bajiba jisangishini bene mpele shete. banachunganisha na Wafilistini. Nenu imana imwabao. Wewe mshimama Tetu kibe jibamanye mwabao. shindio, tunajua fasha nesha kufuchama Mtu suju mwabao. mtu yote kwa hapo Utuni jina ja famiwe. eko paka na jina ya jamaa ya Fami wetu. mjamaa yetu Bantu bonsu. bantu bote Baba bikira pasteur. banita pastor Baba pasteur. pastor. Mentuni mwa kunyanya. Mimi na mlo kwangu Wa mukara. wa kitenda Leo mimi muno kumbe. kama ni kwako mlango Ujan tutubanza wetu. sasa tutubanza wetu
Nasema bantu bonse bambi bantu bote nitako pasteur. bo pasteur ngudisanga Bo pasteur kanisa hapa tuko mulango. udututu Huku kaka yangu. tutu banzo wewe Tutu banza wetu. yekanwe la chimu français Ata mu français. na surtout tutu François Ata tutu François. oh Hapana. wewe ni tutu banzo Wewe kututu banza. c'est-à-dire Nikusema muntu sulimo kila mtu yuko hapo. utuni jene da Eko na jina ya jamaa. pije Samson Samsoni anuba na ba paka bantu ya bamanyana barijua il est caché dans les rochers des temps eti akafuchama ndani ya mwamba de ben temps. belche Batu wa na Filisti sububo babwe ataka baridi Kabafuma kumweza. akupashi kumupata. ouvre-moi ku livrer Samson Unapashi kutoa Masha. Samsoni damu yako. Batibambane. Banasema arrêtez-vous là-bas usimame pale. nous-mêmes Shibenye nous allons l'arrêter tutenda kamubamba. ils sont allés où Bakenda wapi? à la rocher des caves Comment? rocher des temps Kumwamba ya de temps. or à la rocher des temps Kumwamba de c'est temps. là où les animaux sauvages se cachent Tofashi le manyama inataka fuchama. nyama ya alonge Ya makali manyama. ajiyenze dega Pale nafanya dega. ijiye mu lubwebo Inenda mumwamba. isokomamo Inafuchama bwachinyi juu ya nini? bwakujirepose Ya kupumzika. kurekipere force Babeba nguvu. mais Samson Samson mumena kosha maji anaweza kuchama uyo mshamba. kasoko Anenda kafuchama. bana baba Bantu yake. bameshibishono we Banaweza shibisho. ujimuroshe Eko mumwamba ekuta deta. l'église Shike kanisa. chingele chaza mu Ineka mkono juu. vita yakubata Vita kwa baba yako. itushebe yaba Inawaka batu. wewe Wewe. haikushebe iko Aisakuwa. vita yakwe Acha vita kwe. ituikwata ba Inabambaka batu. uchinde Asubuhi ya leo. vita Ile vita. zabi wasimokanye Wasimoke imanyika vita aishimamishe. la Bible dit quoi Biblia inasema nini? bati bafika ku rocher Banafika kumwamba. Sami Sami, Shimi Shimi. Nasema ejijine injina hii anubana be paka bantuku yetu choba na iliwaka wa muntu wambe mtu wa nje ejine katuma inji na shii wake. Sami Sami, Shimi Shimi. oui Nasema oui, c'est nous tes frères ni shiba nduku yako. on veut le conclure Shikia ulizo ya kwanza, qu'est-ce que tu nous as fait ni nini unatutendea? même nous nous Mimi nitendea mweye vous êtes mes frères mwe mkubanduku yangu, qu'est-ce que des mal que j'ai fait ni kibaya kana mifanyishi. deuxième question Ulizo ya pili, tu ne sais pas que les Philistins nous dominent aujua sema Wafilisti wanatutawala? troisième question Ulizo ya tatu, nous sommes venus tunakuya pour te lier shia kukufunga parce que depuis nos pères tangu masasi yetu personne n'a fait les choses que toi tu as fait hakuna mtu anafanya kitu wewe kile unafanya. bakabukumwambira ne Banafika kumwonesha etu bana be shiba ndugu yako, tujibalu kukusi tunakuwa kukufunga wale bitu mwenzi vile unafanya kache kubaka kwe tangu kubankao, kakutumuntu muchenza hakuna ukitenda. bantu aba Hapa batu bantu batukokesha banatutawala binde wewe weye, chuchu mwenzi kile unafanya kache tukoko akikalake c'est-à-dire ni kusema muchisanga chabo mukisasi ya bantu bonse bantu bonse batukumyonshi mwere bileka kumankamba moya, c'est-à-dire ni kusema mumusoko wabo mumukiri yako balumani bakaje banamukira bano batukumonju bileka kunkamba ano moya muntu mwere baka mtu Samson kijiwenza anafanya mali mashinani ababa mashinani ababa inachana bakaka mujinde mujinga asubiri mimi nasema bichibale chibe Ile masasi ya- kaba ibenzi abafanye wewe wewe bifanye mchike kwa amina. Hapa mambo ya nguvu, mambo ya nguvu bichibatu twe bila bakaka yao kaba ibenza baba abatimize wewe wewe ubitimize. Amen. Mungu wangu dis-moi assemblée de saints iko kanisa batakatifu, dis-moi assemblée de saints miko kanisa batakatifu bichibaya ye bila badada yako abatimize wewe ubitimize. Samson Joam Samson anasema si vous êtes venus pour ça kama unakuwa juu ya vile je dirais moi que vous ne me tuerez pas mwenyilapie amustanyua or dans la coalition de la puissance naye kwa mapatano ya uwezo. le premier esprit Roho ya kwanza c'est l'esprit de la mort inakuwa ni pepo ya esprit mauti, de mort pepo ya mauti ajibalubo ku attaquer kana kwa c'est pour kushambulia te tuer juu ya kukua. bajibalu mission kumpa Wanakuwa na kazi ya kwanza pour kukushebe ya kukua. Samson Joam Samson anasema kwa même kuloho juu ya mimi kutoka anji dichihaine murilape kana kushebe amustanyua donc vous mumanyane alijua bana baba banduku yao atuba disangisha baba nachunganisha walu bo kumpa mambo ya kwanza kwa kushebe ya kuwa
mambo ya pili wanasema hatustakuwa tutakufunga. Ya tatu pata kufunga tukenda kakutoa mikono ya Bafilistini hata kamutoa banani bantu yabo. Ni kusema wewe kile kinakutoa chumbu cha mayo muko na bantu wanafunga bantu wanabatomu mikono ya buloshi njingele chanza mu buloshi bwa kubanga tubusika ba wanafumaka bantu bulosha bukuleke bukuachilia zambi wanyu Mungu wangu zambi tosa Mungu akisante uchinde asubuhi ya leo njingele chanza mu buloshi bote wakukasai ujibwenda wanakufuata ukulonda munene wanakufuata wenda busika byasa antochi ngamba hapa mimi nasema ile manka yendi kose ikachike. Mungu wangu mimi. Sikiliza. Samson anasema vile mnalapa mkuye mnifunge baningia na magamba mbili ya sasa banafunga Samsoni bale bakwa yulu banaanza kokota ule kokota ni nani? Ule bingwa wao ule wanafunga ni nani? Chua yabo ule wanafunga ni nani? Wakubasemelele wakati fiti nyingine yeko nafanya je? Ni kusema hii mapatano ipaka ya baloshi bushiku analoka dada yake anamusaka mafasi anamusaka mapapu anampeleka buloshi bushiku asubuhi. Dada yangu wakunisia mafasi, dada yangu wakunifundisha shule ule kunali anesha kutoa buloshi tangu bushiku mfumu wangu unafanya hivi kaka yangu ule kunalia bushiku anakutoa ujufilao ule kunapeleka kimwenshi wanyu umanye babwanyu euruteu muye ukasumbalesi Jola anafanya kusema hii balabala niende ti kasumbalesi ukajulwisha ule anaanza kuombanisha kijumwensi ni mwe kilise Jola anafanya mwe kanisa umanye banashuku modere na wewe ujua hata kuongoza ibada ule anaanza kuombanisha kijumwensi ni mwe ambelwa Jola anasema hapa hivi umanye banashuku vala mutwe na wewe uyo kufanya tasheti ukajumulisha bwachi unamkomanisha tu yani bwalu tumuko waliso jo unakuwa mu mapatano bantu babi na bantu babaye chichishebelelo eglise kile kina ole kanisa ko waliso mapatano ya bantu babaye ya bantu bajanja unakuwa maseno ingine inabidi kuikataza kuko bantu bingine inabidi kubatupa bantu bingine kubatosha balabala hiyo kama bachofesha batakuwa kwa bantu bingine mu maisha il faut les abandonner. Inabidi kubatukana. S'ils sont des amis kama ni marafiki qui ont des mauvaises pensées, kuna mawazo mabaya, écarte-les. Ubepushe tu mbali, ne perdras rien. au utapotesha kitu. Et tout celui qui crée toujours des problèmes à tes côtés, n'ayez pas peur, ne craignez rien, écarte-lui. Mon frère, ma soeur, je n'ai pas de avantage, mais je vois toujours des problèmes. Alors on s'écarte. Bingwa nguvu yako tunakuwa kukufunga tangu makambo yetu na baba yetu. Hakuna mtoto akufanya hii mambo. Sio kwa maana jamaa yote fanya angarishisho bantu bote ule mtu abelekwa mjamaa yeye mwenyewe achikao yake iko paka nakufa anakufa jani jamaa ya bote mshimu paka fulani yeye akufe bale watamoni bana bantu yake bana bamba Samson bantu yake bana mutoa ubyanze by'abana yabaji achibolone bale wanakuwa na nini tanyashiki achibolone bale la Bible dit quoi? Samson kumagamba bantu yangu mnanifunga juu ya nini? Mnanibamba juu ya nini? Beko na kui eti kunja Bafilistini inasimama pale. Naye mapatano inakuwa umoja ya bantu wawili ya makundi mbili ya bantu kunja Bafilistini inakusimama ya bantu wa Yuda 3000 hommes bena kuya na mo na Samson asema mnaniambie wapi micho chua ye micho nguvu ye mnanifunga juu ya nini? Bale bekunenda
Attention, c'est lui qui a la mission. Il ne mourra pas comme ça. Toute une mission. Nachibasa, Nachibasa, Mujinda, Mutututula. Toute une mission. Nashimubanda tekiki. Bambali kwa ashik. Sambi wa minita mwisho. Mukakala kuyuka. Wena makanda. Kutu imana. Ewe. Mission ye. Kimi anjukushika. La Bible dit quoi? Benda balwa. Attention. Ulu chibasika. Uchane ni mission. Ya kwenza mufanya. Ulu chibasika. Uchane ni muji. Benda balwa nene. La Bible dit quoi? L'esprit de l'éternel. Hosanna. Hosanna, alléluia. Oh. L'esprit de l'éternel. Les saisit. Ikamubamba. Ya kwanza. Mambo ya kwanza. Nyonshi miyami. Makamba ya sasa. Ibiji. Mbili. Kaya ikose. Kwenye na katika. C'est-à-dire. Nikusema. Délivrance. Ufungulivu. Donc muntu yonswe. Kile muntu wote. Utuni mionja chota. Kuna makamba kizazi. Kanisa mnanipata? Muntu yonswe. Kila muntu. Utuni mionja. Eko na makamba. Ya chota chama. Ya kizazi yao. Mionja. Ile makamba. Kiji fami ukoke. Cho ile chamana kukota. Atu itabushe Yesu. Kama unaamini Yesu. Atu kuata Yesu. Unabamba Yesu. Mambo ya kwanza. Nyuma wanzana. Atu wele muwe. Wende ngemu wewe. Jonjo kosemyo. Inakata makamba. C'est pourquoi Jésus a dit l'esprit de l'éternel est sur moi. Ah, il m'a oué. Pour annoncer la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Non chachot. Yakosek. Non chalouf. Yakosek. Non chamake. Yakosek. Non chamassa. Yakosek. La deuxième des choses, pour libérer les captifs, c'est-à-dire ajiye sumulu mission ya kumpa kwa kwa shukulu hol bantu bons bachimu buloko. C'est pourquoi muntu wa mission katufana ashukufake vile l'esprit le saisit. Wena mubamba. Mambo ya kwanza. Makambi na kachuka. Pale makambi na kachuka. Asema makambwe baby. Mambo inalabika. Makambwe baby. Mambo inalabika. Mambo tumnyoshe mikose. Fashi makambi na kachuka. En face ni deuxième groupe. Uso na uso kwa kunji ya pili. Kwa Bafilistini. Mwabao. Pa ile fashi. Kuvulubanga lwa nyama. Pa kwa mbanga ya nyama. On appelait ce lieu. Panaita pa ile fashi. Leshi. Walulubanga lwa nyama. Juu ile mbanga ya nyama. Lufu mwabao. Ilikuwa pale. Samson utangi. Samson angali. Bana babu hanyi. Banduka yuko mkono. Bampele shetu kumba. Bafilistini kumbe. Wanga kuilanga. Wakulisemenyi na. Utangila. Anangalia. Wambule lubanga. Analokota mbanga. Yeye lubanga. Hii mbanga hii. Utangili mubalushi. Anagamba aliki. Wanjushe beya. Anaua. 1000 personnes. 1000 personnes. Chingamba muchinde. Nasema subu ya Numa wanzana. Roho ya Mungu. Akukwata. Ekubambe. Numa wanzana. Roho ya Mungu. Abwele muda mwe. Igandani ya. Balushi be. Baachia. Le 31. Le 31. Décembre. Wewa. Anuku de sambile. Paka kumaobi. Balushi be bafu. Baachia bakufe. Anumu wele chansa mulo. Boneka mkono. Balushi be wewe. Baachia. Balala ha. Balale chini. Anumu witaba. Bako ne chika. Fita yebe wewe. Fita yako. Nikuluka. Wanguke. Muju wele kankundula. Uleta mikelekele. Uchinde. Asubuhi ya leo. Malu makolo. Mambo nguvu. Akulekele. Ikukwache. Wabandisha mena. Bandisha mena. Chulu kamuka. Bingu fungulika. Wadamena. Ulele sema ni. Fita yakwe. Fita yako. Na imanyiki. Kina ishimanisha. Muju wabamena. Amen. Muwasumbi meya. Amen. Frère. Muju musumba meya. Ikukumba nyina. Ikutimisi. Chidi muchichuba. Wakitazi. Ensa mara. Fanya mambo. Atibakutwe. Ile bakaka yako. Ibaya ye. Ibadata yako. Ibatatwe mukwa. Na baba yako biki. Kama ibenza tu. Abaifanye. Uchinde. Asubuhi ya leo. Fita yakwe. Kope ya kwetu. Itukwataba. Unabambaka batu. Sada yumbushi. Mungu haitoshe. Wabandisha mena. Unapandisha mina. Uloshi wakwe. Uloshi wakwe. Ambe ni mine bukata. Mina ikata. Eya kumbani. Ambe ni mina kata. Mina shimamisha. Vita yote. Vita yote. Yakuba papa. Yakuba papa. Yakuba mama. Yakuba mama. Yaba nduku yangu. Nduku yangu. Asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo. Ima mvita. Ima vita. Mina shimamisha. Simamisha. Minita nyashiki. Dakika zangu ineshi. Ima nakurtu sana. Simama pima tu. Nous sommes déjà 8h40. Tiens-toi debout. Simama pima. Atuweshazami chukondo nitulukushikisha. Pale Mungu atapatia wakati kwa kumaliza. Elle est bien sa mot. Weka mikono yulu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ce matin, je suis béni. Je suis béni. Ce matin, je suis délivré. Je suis délivré. Ce matin, je suis sauvé. Je suis sauvé. Commence à prier. Anza komba, omba mjina Yesu. Anza komba.
Sommage. Ikala. Sommage. Ikala mbele chini. Assieds-toi. Ikala mbele. Ele chanza mulu. Weka mkono yulu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mikono yangu. Mikono yangu. Ifunguke. Ifunguke. Mankamba yote. Mankamba yote. Ya mateso. Ya mateso. Ya kuria. Ya kuria. Ikachike. Ikachike. Écoutez. Sikiliza. Merci. Asante. Si tu n'es pas délivré de ces deux cordes. Kama afunguliwa kwa hii mankamba mbili. Mon pasteur. Pasteur wangu. Ce sont les gens qui nous font souffrir. Ni bantu bale biko na teseka mingi. Ujumo kwini weba vision. Utezo kwa na yako onyo. Nyonji ya boy muko. Mankamba yabu na kana mikokota. Mutumbuka mu vision. Muntu anatoka mu onyo. Si tu as les gens qui ne sont pas délivrés. Kama kuna bantu bashoko funguliwa. C'est toi qui vas souffrir. Ni wenjo tateseka. Si ta maison n'est pas délivrée. Kama nyumba yako haifungulike. Ashwemo ni $1 million. Tunakuwa na $1 million mu nyumba. Ajenza 1 mois. Itafanya mwezi moyo. 1 million. 1 million inaisha. Wambila bantu unaonesha miko na 1 million mu nyumba. Mais inesha. Tunanga nyumba yako. Na frangu na tai. Abipatane. Tiki nafanya kinini? Mankamba ya kizazi. Kuko bantu bengine banashinda mu Lubumbashi. Mankamba ya kizazi. Miko na pastor mwingine. Mwi aveni. Kwenda kule yulu. Akona kanisa munene. Basungu bakuya. Basaidize babanene. Mankamba ya kizazi inamkokota. Pastor kutanisha. Juu baba yake. Akwa mfumu kule kuluputa. Le pepe ya kizazi inaingia mu pastor. Pastor akapamba lao. Kanisa na zambala. Pastor anabakia mfumu. Kiki nafanya kinini? Upesi kupanda. Kama ina mankamba. Aba yaikata. Utajikutanisha. Ukwa kundo. Ndo inakufa. Ukuzana batoto. Unaanza kushika. Ukaanza kutumika. Makazi na shima. Kiki nafanya kinini? Mankamba kizazi inakutafutisha. Mapatano vita ya kwetu, vita ya mubalabala, vita mundoa inakutafutisha. Asubuhi ya leo Mungu atanituma na kazi ya kuonesha mtu moyo fini l'esclavagisme, kunaisha mambo ya butumwe, fini l'emprisonnement, kunesha mambo ya kuishi Mungereza, le blocage, kunesha bifungwa. Tout ce qui te bloquait, je le déclare. Natangaza le Dieu de mon appel, Mungu wa mwito yangu, que ça s'arrête. Ishimame buntu bons aya yote buchu mwenda na buchu ile natembea mwi mwaka mshima 2025 buntu abwimana ile aya ishimame. Uchubanda uko napanda unashuka. Kile kinakushusha ni kinini? Unachoona bantu bako na hela wewe hauna nayo chani. Bena kusapa kampombe unapaka mu restaurant unakuwa paka bukaka aba kuingisha kuna makamba ya kwetu inakurudisha kwa mkoko. Unafia kuingia wewe kunaenda wapi? Wewe hujao ukisasi kile apeleke mtu akufanya bia hivi soma ndio na Samson banamonesha nguku bakambo hakuna mtu unanesha kufanya kima wewe kwa kwanza nikusema tukufunge makamba ya tufanane tukuna maisha kufanana jona na majamaa ingi vile mko baba vile mwa muloko vile mwa kaka vile mwa dada vile mwa dada vile mwa muloko bakufanana jo mambo ya $100 inabidi jamaa yote tuanze kuikana ni kwa kumbushimani baba kwa lenzi muntu anakufa sanduku kumbushimani ana tabe baba mnakulala mashuku tatu anaanza kozi mimi napita watu wanalia nani wetu anakufa buluma pesa mila yesu tuze kusanduku shuku ya kwanza shuku ya pili nijari mtazo kushimangani hapana se baba mbeba $100 yule buze sanduku baenda kastiri baba bakaka bekupali badada bekupali ule anasema ningia mbele mwitu nipate chama utakushika mtu yako kushika mtu shikia chama batu bakufana asubuhi ya leo Mungu akutosha wewe kuya chua ya chama wewe ikala munya wewe kuya chua chua inatosha
inatosha aya. Wampesha mena. Wanasema mina. Shalamunya. Bakia jua. Ile inatosha aya. Eske njuma kubenesha muntu? Eti mitesu kubariki muntu asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo. Qui peut donner l'offrande? Ni atozileta sadaka. De 20 000 francs, 20 000 francs, 15 000 francs, 15 000 francs, 10 000 francs, 10 000 francs. Lonko benish. Kuyeni kubariki. Lonko tentekele chance. Kuyeni kuikia mkono. Ashani melu kuishele leo. Atapenda kwa kubiri leo. Parce que nimena pasteur. Juu mimi napenda pastori. Vraiment njimulo mchoka. Baba na kwa mwenye kuchoka. Pinje umutu ntumumva biko. Vile mimi namushikiaka kabisa. Mimi na shebi shinjini. Nasema ataje mitafika. Alors c'est pourquoi muchinde. Choka maana asubuhi ya leo. Njimulo bani kubenish. Mimi nakuwa nikubariki. Qui peut donner? Nani ataweza kuleta? 10 000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs, 15 000, 20 000 francs, 20 000 francs. Venez. Kuya. Nani wa kumpana? Nani wa kwanza? Muchinde. Asubuhi ya leo. Lonko tentekele chance. Kwani kuikia mkono. Lonko. Kuya. Merci ma sœur. Asante dada. Zambi wali. Mungu wangu. Monte ici. Panda hapa kumbele. Zambi mshabundu. Mungu atushie aya. Mungu atoshe haya. Yes. Nyumba yako. Amen. Ufamilie. Amen. Sois béni. Vite ijimichumu na bantu. Yes. Wewe ichumu. Amen. Nyonje jimisika bantu. Wewe ikokeshe. Ujine ja Yesu. Merci mama. Asante mama. Buloshi bwa chota. Yes. Butubushebe ya bantu. Wewe bukusambuka. Amen. Chumula heba. Masambila mujindenu kokeshe. Byaka kokesha bantu